بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية أود أن أرحب بكل السادة الحاضرين، السيدات والسادة الحاضرين معنا، وأخص بذكر ممثلين وزارة الشباب والرياضة، وكذا رئيس مجمع كونسيدار والوفد المرافق له، وكذا طبعا العائلة الرياضية لشبيبة القبائل، وكل السلطات وأسرة الإعلام اللي حاضرين معنا. هذا يوم سعيد لأنه يأتي لتلبية طلب من طرف هذا الفريق العتيد من أجل التكفل بمصاريف تسيير هذا الفريق، خاصة وأنه هذه السنة استطاع أن يكون في التصفيات تاع لا شامبيونز ليغ افريكان، ولذلك كان لابد على السلطات العمومية أن تدعم هذا الفريق الذي بدأ يسترجع مجده إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله في المستقبل تكون إن شاء الله نتائج إيجابية تخلي هذه المدينة والوطن ككله يفرح بنتائجه كما كان له ذلك في الثمانينات والتسعينات. طبعا هذا الاتفاق التمويل جاء طبعا بقرار من السيد الوزير الأول الذي قرر مرافقة هذا الفريق وفرق أخرى، إلا أن طبعا السلطات المحلية نسعى مع المجلس الشعبي الولائي وباش أيضا ندعم هذا الفريق، لأننا متيقنين بأنه يمثل كل المنطقة، وفي الحالة كما قلتها كل الوطن، ويمثل خاصة شبيبة هذه الولاية اللي طبعا تطمح إلى أن يكون هذا الفريق قدوة من مسيريه ومن رياضيه، حتى إن شاء الله ترجع كما قلت مجد هذا الفريق، لأن هذا الفريق الكل يعلم بأنه كان بالماضي قد انتصر في عدة محافل دولية بكؤوس أفريقية، وزيادة على الكؤوس على المستوى المحلي أو على المستوى الوطني، كل البطولات اللي انتصر بها. ولذلك أنا سعيد اليوم باش نحتضن على مستوى مقر الولاية هذا الاتفاقية التمويل. إن شاء الله تكون هذه أولى، ونطمح إن شاء الله مع المؤسسات الأخرى المتواجدة على مستوى هذه الولاية سنسعى جاهدين من أن تساهم أيضا هذه المؤسسات في تمويل هذا الفريق. الشيء الوحيد اللي نطلبه من هذا الفريق أنه طبعا يكون في مستوى طموح هذه الشبيبة، ويسترجع مجده كما قلت، الانتصارات اللي جعلته من أحسن الفرق على مستوى إفريقيا. فمرة أخرى أريد أن أشكر السيد مدير مجمع كونسيدار اللي وضع لي الاختيار باش يمول فريق شبيبة القبائل، ونقول له أيضا من جهتنا أيضا أننا كولاية هناك مشروعين حاليا ينجزان من طرف كونسيدار، وهما مستشفيين على مستوى عين الحمام وبوزقن، وسنسعى إن شاء الله أيضا فيما يخص المرامج الأخرى اللي طبعا سندعم هذه المؤسسة بمختلف الفيليال تاعها باش تكون لها إن شاء الله مشاريع على مستوى الولاية هذه، حتى تستطيع أولا أن تتكفل بنشاطها بعمالها، وأيضا تدعم إن شاء الله في ميادين أخرى هذه الولاية. شكرا مرة أخرى السيد المدير العام، وشكرا أيضا لكل الحاضرين، وأتمنى التوفيق إن شاء الله لشبيبة القبائل في خاصة في المنافسات تاع الشامبيونز ليغ افريكان. وبدون شك أن هذه الالتفاتة من طرف السلطات العمومية ستزيد إن شاء الله جهدا عملا من أجل أن شاء الله نوصلوا إلى نتائج مرضية، واللي تشرف إن شاء الله سواء اللاعبين ولا الطاقم الفني ولا الولاية ولا حتى الوطن بصفة عامة. شكرا والسلام عليكم، وأتيح الفرصة للسيد المدير العام ولا السيد بسم الله الرحمن الرحيم.
على كل حال نشكر السيد الوالي والجميع على حسن الاستقبال. احنا في الحقيقة في مجمع كوسيدار هذه ولات اسمها تقاليد، سا دوفيان اون كولتور عندنا. هذه قال المرة الأولى هي المرة الثالثة دو مانيير سكسيسيف نولوا في لو كلوب تاع لا جي اس كا. هي في الحقيقة كوسيدار تشارك في الرياضة بصفة عامة. هي شركة c'est une entreprise citoyenne qui participe énormément dans le sport en Algérie. Nous participons pour les sports collectifs, que ce soit dans le basketball, dans le handball, dans d'autres sports. Nous avons même une école de formation dans le basketball au niveau du groupe COSIDER. Donc nous tenons à participer dans la construction du sport en Algérie. Cependant, on a, pour le club du GSK, nous avons développé maintenant une tradition. C'est la 3e année de suite qu'on contribue aux sponsors de ce club. Nous sommes très heureux de voir la GSK aujourd'hui jouer les premières places. Donc c'est un plus pour nous. Donc nous considérons que c'est quand même, ce n'est pas uniquement une contribution, c'est un investissement. En dehors de ça, je remercie CMLL de ce qu'il fait au niveau de ce club et j'espère qu'avec cette contribution, on fera encore mieux. Voilà, je vous remercie. C'est tout ce que j'ai. نشكر البي دي جي كوسيدار، نشكر لي زوتوريتي لا ولايه يقدشان باش كنا ساقيا نصاوب نخدم بارتناريا افيك كوسيدار، بارتناريا غانيون تواليم ساقي كنا شحال هاكيا نساوال نخدم سن بليزيور فوا اون ليزا سوليسيتي نخدم سن لي كوري تو سا باش كنا دايرين البارتناريا اوفيسيال ساقي راند فيغاريا كان فيغاريا كان يونس كواس ماشي كاكي كان ينفعن كنا نفعن بريكولين الند ايغار ماشي بور 3 زون بور 5 ans باسكو كنا نسعى بروجي ماشي نخدم كان يونس كواس كنا نسد نخدم à long terme. كنا نطلب monsieur le PDG considère باش كني va revoir la convention sur 3 ans minimum parce que قرانا داكي pour un projet ماشي كان pour une année باش كنا par exemple la GSK c'est le symbole de la région, c'est l'emblème national, il représente l'Algérie dignement à l'international. On a besoin de beaucoup de moyens par rapport aux autres clubs qui ont les moyens qui sont là encore pour développer le sport en général de la région. La direction qui est du Sénat, la GSK, se développer le football de la région et aussi le sport en général. أسنيني كان باللي كي لقى ساقيا لابيل خدمة aux autorités إلا قد بدني دنا إلا قد ولينا أطاس لا ريجيون هاكي باسكو نسعى أطاس لي طالون مي نسعى لي مويان ميم أطاس لي زاسوسياسيون قلنا أطاس لي كلوب قلنا ديال لا ريجيون حوايج المعاونة أطاس نكني أسنيني كان باللي باش كني هاد نوغال لا جي اس كا دوغال مزيك إلا قاس أطاس لي مويان أطاس المعاونة que le président d'APC disait aux autres أن نتساجوا أطاس مسيو تما قلت إلا قد يعاون إلا قد يفكي ولا نسا في غير الناس باش كني إن شاء الله عندنا كان عندنا لا جي اس كا سم كان يسنزيك ونديني يعطيكم الصحة شكراك وقد يقدشن باش كني أتسيلي لا بروميير كونفونسيون هاكي entre le partenariat gagnant considère le message encore سعدا considère سنينا إلا قد بدنا يدنا باش كني ماشي كنكون ندير من نتحوس نصرف كني إلا قرا كنا on aimerait bien considère يعاون مليح ذي السونتر دو فورماسيون هاكي نبغى رياليزي نتسويا سي فيتالي يفكد واليس on aimerait bien que considère أني va participer باش كنا نخدم un grand centre de formation digne du nom de la GSK ويعطيكم الصحة.
reste suspendu jusqu'à un bon résultat à Tunis. Inch'Allah. Bon, vous êtes en mesure. Moi, je l'ai dit à votre président, j'ai vu le match contre le Vita Club. Si vous jouez avec la même âne, avec un peu plus de lucidité devant les bêtes, ce sera la clé pour Berry. Bon courage. Merci. Contrat avec Cosider. Voici la somme que touchera la JS Kabylie. L'entreprise publique Cosider vient à la rescousse de la jeunesse sportive kabyle, JSK, avec une grosse somme. En effet, cette dernière a signé une convention de sponsoring de 15 milliards de centimes avec le club phare de la Kabylie. La cérémonie a eu lieu lundi 2 décembre au siège de la wilaya de Tizi Ouzou. Ainsi, cette nouvelle convention permettra à la JSK de souffler sur le plan financier. Les deux parties ont signé ce contrat majeur lors d'une cérémonie présidée par le Wali Mohamed Jma en présence du PDG du groupe Cosider, Lakhdar Roukrouk, du président de la JSK, Cherif Mellal, des représentants de la POI ainsi que d'autres dirigeants de la JSK. Cette convention engage les deux parties pour une durée d'une année. L'accord stipule que le groupe Cosider contribuera avec une enveloppe globale de 15 milliards. 5 à verser à la signature, dans l'immédiat, et 2 autres tranches de 5 milliards chacune à verser au courant de l'année 2020. Le président directeur général de Cosider et le président de la JSK satisfait. Le président directeur général de Cosider a tenu à exprimer sa satisfaction en marge de la cérémonie. Il a déclaré: nous sommes heureux et fiers de signer ce contrat de sponsoring pour la 3e fois avec un grand club comme la JSK. Lakhdar Roukrouk a encensé le parcours de la JSK, soulignant que ce club populaire est actuellement engagé en Ligue des champions d'Afrique et réalise un bon parcours en championnat national. De son côté, le président de la JSK Cherif Mellal a affirmé sa volonté de prolonger le contrat. On remercie le président directeur général de Cosider et le wali de la wilaya pour avoir concrétisé ce sponsoring. J'espère que l'on arrivera à concrétiser un contrat de partenariat de 3 années avec cette grande entreprise nationale, car la JSK a besoin de ce genre de partenaires pour réussir ses projets. Cherif Mellal a émis le vœu de voir l'entreprise s'impliquer dans d'autres projets tels que le centre de formation. Nous ne cherchons pas que des aides financières, mais nous voulons également avoir à nos côtés des partenaires capables de nous accompagner dans nos futurs projets et j'espère que Cosider sera l'un de ces partenaires, pour nous aider à réaliser notre futur centre de formation.